नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. गोंयांत एक सध्या व्हडली कंट्रोवर्सी चालू आसा. आमदार विजय सरदेसाय हांणी केल्लो स्टेटमेंट आनी तोय बी कोणाचेर, गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या संदर्भात ताणें जो स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटान अख्खें गोंय धवळोन गेलां. सध्या प्रत्येकाच्या मनान एक तिडक आसा. प्रत्येक मनीस आज उलोवंक लागला. आनी कित्याक लागून उलोवंक लागला तर भाऊसाहेब हे गोंयचे भाग्यविधाते म्हणून वळखले वयता. पयले मुख्यमंत्री आसात, त्याच बरोबर एक विजनरी लिडर अशें म्हणून त्यांच्या संदर्भातली एक हें आसा. आनी तेका लागून आज कितें जालां तर प्रत्येक मनीस आज विजयाच्या स्टेटमेंटाचेर ताणें जें म्हटलें, भाऊसाहेब बांदोडकराक गोंयच्या अस्मिताये संदर्भात एलर्जी आसा, हो जो तांचो स्टेटमेंट आसा पळय, त्या स्टेटमेंटान सद्या गोंयांत मोठो बोवाळ पडलेलो आसा. आनी ह्याच विशयाचेर गोंयांतले सोशल एक्टिविस्ट बाब रामा काणकोणकर आनी शंकर पळजी हे दोगूय आमच्या स्टुडियोन आसात. आयज आमी जाणा जावन घेवया येद्या व्हडल्या लिडराचेर जेन्ना एक सुशिक्षीत आमदार, जे लोक एसेंब्लीन आपली मतां मांडटात ते लोक जर अशा पद्दतीन वागोवंक लागले जाल्यार खंयची देख लोकांक मेळटली काय म्हणून. रामा बाब, एक सांग, आज जो विजय सरदेसायन स्टेटमेंट केला की भाऊसाहेब बांदोडकराक गोंयच्या अस्मिताये संदर्भात एलर्जी आसा म्हणून, हो स्टेटमेंट तूं खंयच्या दृश्टीन पळयता ताचो? सी हो जो आसा पळय सद्या एट प्रेजेंट सुरवात जाली 16 जानेवारी ओपिनियन पोल दिसा. ओपिनियन पोल दिसाच्यान तें सुरवात जाली. मागीर एक्टिविस्टांनी स्टेटमेंट केलो. मागीर सुरवात जाली कशी, एक स्टेटमेंट त्या दिसा जो वेन्झी वेगस MLA ताणें एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार आपल्या भाशणान चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक तेज्या लेवलाचेर कंपेर केला. भाऊसाहेब बांदोडकराच्या लेवलाक तो कंपेर करता तेका. ज्या चीफ मिनिस्टरान सद्या ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान स्कुलां बांदलेलीं, शिक्षण हाडलेलें, ती स्कुलां काबार केलीं प्रमोद सावंताच्या सरकारान. आनी इतलेंच न्ही, भाऊसाहेब बांदोडकरान जे जमनी प्रोटेक्ट करपा लागून कायदे हाडलेले ते जमनी सुद्दां अजून पर्यंत नांवार जाल्यो ना. टेनंटांक रस्त्यार हाडला, टेनंटाची घरां मोडटा प्रमोद सावंताचो सरकार. आनी हें इतलें जाल्या उपरांत सुद्दां हो जो वेन्झी वेगस त्या टायमाचेर कंपेरिजन कोणाक करता, प्रमोद सावंताक भाऊसाहेब बांदोडकराक कंपेर करता. हेजेर आमी कंप्लिटली ओपोज केलें की हें जावंक शकना. दुसरी गजाल म्हणटा ती, तो दीस आहा पळय तो डॉक्टर जॅक सिक्वेराचो आनी ओपिनियन पोल त्या दिसा फादर ऑफ ओपिनियन पोल म्हणटा. थोड्यांचे कोणाचें म्हणणें ना आसा हें वेगळी गजाल, पूण त्या दिसा ओपिनियन पोल आनी ओपिनियन पोलाक कॉन्ट्रिब्युशन कोणाचें चड आहा, डॉक्टर जॅक सिक्वेराचें चड आहा. सरकार त्या टायमाचेर कोण आशिल्लो, बांदोडकराचो आसलो, मोगोची चंपर सरकार आशिल्लो. पूण ओपोजिशनाचो, पूण त्या टायमाचेर दोगूय लिडर मास लिडर हे आपल्या लेवलाचेर दोगूय मास लिडर सांगता. एक मास लिडरान गोंय मर्जर करपाचें वाटायलें आनी एक मास लिडरान जमनी ज्यो भाडकारां कडेन वयताल्यो पळय थंयसर भाडकाराची आहा पळय ती काबार करून टेनंटांक कायदो हें दिलो आनी शिक्षण जें आहा पळय बहुजन समाजाक शिक्षण दिवपाक एज्युकेशन हाडलें, म्हणजे लोकांच्या दारा पर्यंत शिक्षण पावलें. एक्झॅक्टली. सो ह्या हेतून कोणाक तेजे भाऊसाहेब बांदोडकराक डॉक्टर जॅक सिक्वेराक कंपेर करपाची गरज ना. बोथ हॅव प्लेड अ फॅन्टास्टीक रोल ड्युरिंग देअर टेन्युअर. म्हणजे दोगूय लिडर आसा पळय ते आपल्या जाग्याचेर सारके आसा, आपल्या जाग्याचेर तांच्यांनी आपलो रोल प्ले केलो आनी आपल्या जाग्याचेर त्या. आतां म्हाका एक सांग, सद्या ओपिनियन पोल तर जालो, वो करपाक रेडी आसतलो? हांगा ओपिनियन खंय रे, आपलें ओपिनियन मांडपाक शकना लोक हांगासर प्रमोद सावंताच्या सरकारचे. आयज तो ओपिनियन करूं शकतलो, म्हादयचेर ओपिनियन करूं शकतलो, लँड कन्वर्जनचेर ओपिनियन करपाक शकतलो, जाग्या लँडाचेर ओपिनियन करूंक शकचो ना थंयसर तो. चल ओपिनियन पोल करुया आमी. ते आमदार उडी मारून गेला ते काँग्रेसीनूच आसपाक जाय काय तेजे कडेन हेची नासो, हे ओपिनियन पोल करपाचें डेमोक्रेसी सेव करपा लागून जावचो ना. आतां ही गजाल जी आहा पळय, एक मुद्दा हेजेर जो आसलो पळय तो कंट्रोवर्सी वाडपाक लागलो. रिसंटली तुमी पळयलें जाल्यार आतां विजयान स्टेटमेंट काडलो. तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा की तेजे भाऊसाहेब बांदोडकराक अस्मितायेची एलर्जी आसा. कशी एलर्जी आसा, कशी एलर्जी तेका आसा? चीफ मिनिस्टर तो आशिल्लो त्या टायमाचेर. आतां त्या टायमाचेर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आशिल्लो
ताका ती ओपिनियन करूंकूच दिना म्हणून तेची पावर आसलो. आयज प्रमोद करून दिव आज हो सिच्युएशन तर आतां येयल्लें जाल्यार तो म्हणटालो आसलो ना हांव चीफ मिनिस्टर हांव करून दिवचो ना म्हणून सांगतलो आसलो न्हू. पूण त्या टायमाचेर कितें आहा रुलींग एज वेल एज एन ओपोजिशन बोथ वेर इन अ रिस्पेक्ट आनी त्या रिस्पेक्टाक लागून आयज गोंय थंयसर उरलेलें आसात. गोंय मर्जर जालें ना आनी आज त्या लिडरांक तुमी वो लिडर व्हडलो काय तो लिडर व्हडलो कंपॅरिजन करून क्रिस्तांव आनी हिंदूच्या मदीं झगडी जावन फुडल्या 27 जो प्लॅन बीजेपी सरकार करूंक सोदता आतां सध्या प्रेझेंटली कोणाक वापरून करूंक सोदता ते जनतेन अंडरस्टँड करपाक जाय पडटलें. म्हणजे एकूच विशय आसा की हांगासर हे खंय तरी राजकीय पोळी भाजपाचो प्रयत्न करता अशातलो एक विशय तुमच्या समोर आसा अशें तुमकां म्हणपाचें आसा. 200%. शंकरबाब एक सांग, हे सगळें जरी असलें न्ही परत एकदा त्या मुद्द्याचेर येता आसतना विजयान जो स्टेटमेंट केला पळय तो बरोबर आसा? हांव जाल्यार त्या स्टेटमेंटाचो निशेध करता. आतां तेणी खंयच्या अर्थान तो स्टेटमेंट केला तो म्हाका खबर ना. एक सुशिक्षीत मनीस असले स्टेटमेंट करता, दोगूय सुशिक्षीत, वेंझीय सुशिक्षीत आनी विजय बाबूय सुशिक्षीत, हे जर अशें स्टेटमेंट करतात जाल्यार फुडल्या पिडयेक एक रॉंग मेसेज वयतली. भाऊसाहेब बांदोडकराक जर सपोज एलर्जी आसलेली जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकर ओपिनियन पोल घेया म्हणून सांगचोच नासलेलो, तेच्या हातीन सत्ता आसलेली. सो तो केन्नाच घेया म्हणचो नासलो. आनी ओपिनियन पोलाच्या जर सपोज म्हाका दिसता चड स्टडी जायी जाल्यार उदयबाब भेंब्रे आहा तेंचे कडेन म्हाका दिसता ह्या लिडरांनी कन्सल्ट केल्यार बरी कहे म्हाका दिसता. कित्याक सांग तांकां सगळ्यांत चड खबर आसा. कित्याक हांवें तेचे डिबेट्स पळयले, हांवें तेचे भाशणां पळयले, तितून तो सविस्तर सगळी जी कितें म्हायती आहा ती तेणी हेच्या पयलीं दिल्लेली आसा. इवन भाऊसाहेब बांदोडकरान ओपिनियन पोलाच्या टायमार हे जे स्टुडंट्स विंग आसले तेंचे कडेन सुद्दां कन्सल्ट की बाबा तुमकां कित्याक तुमी ओपोज करता काय म्हणून. जेन्ना त्या भुरग्यांनी खंय समजोवन सांगलें ताका की ह्या कारणा खातीर आमी ओपोज करता म्हणून, त्या टायमार तेणी मान्य करून घेतलें आनी तेणी थोड्या जाणांक म्हटलेलें खंय बाबा तुमकां जाय तशें जातलें आं म्हणून. सो जो लिडर तुका तें करपाक दिता, ओपिनियन घेवपाक दिता. आयज हांव म्हणटा हे 8 आमदार जे गेल्यात न्हू तांकां इलेक्शन घेवन दाखया म्हणून सांग, कापास जाता तेंचे कडेन? कापासात ना. 8च्या 8ूय पडटले पूण तेचे कडेन ती कापासतात आसलेली लोकांक डिसायड करूं न्ही म्हणून. चल गोंयाक आमकां गोंयांत जाय काय महाराष्ट्रांत जाय ते लोकांक डिसायड करूं न्ही म्हणून. आणि हे ओपिनियन पोल जाल्याच्या नंतर जे इलेक्शन जाल्ले पळय तितूय परत एकदा भाऊसाहेब मेजॉरिटीन येयलो आनी डॉक्टर जॅक सिकेरा कडेन तेचे रिलेशन इतले बरें आसलेले सारके मतभेद कसलेच नासलेले. हांवें अशें आयकलां की ते असेंब्ली जातकूच भायर तो ओल्ड सेक्रेटरी आहा तेच्या भायर ते मांडवी नदीचेर ते बसताले थंयसर आनी डिस्कशन करताले, असेंब्लीन बरें झगडटाले खंय कितें. सो हे रिलेशन आसलेलें. पूण आयज तें ना. आयचो जो राजकारणी आहा, आयचो प्रमोद सावंताचो सरकार आहा हो कोणाचें आयकोकूच सोदिना. हो आयज सगळ्यांक त्रासांत घालपाक उठला. सो आयज हे फटींग राजकारणी जाल्लेले. हे राजकारण्यांचेर कोणाचेर आयच्या डेटीन आमी विस्वासूच दवरूंक शकना. भाऊसाहेब बांदोडकराचें आनी जॅक सिकेराचें नांव घेवन हेंच्यांनी राजकारण करपाचें न्हू. बरे राजकारणी दोगूय जावन गेले. कितें एकट्यान गोंय दिलें आनी एकट्यान गोंय गोंयकारांक दिलें आनी एकट्यान आमकां गोंयकारांक गरिबांक जमिनींचो हक्क दिलो हें आमी म्हणूंक शकता. जॅक सिकेर आणि भाऊसाहेब बांदोडकर हे दोगूय आपल्या टायमा वयले टॉल लिडर अशें म्हणून आमी मानतात आनी सगळें गोंय मानतात. आतां दुसरो विशय आसा पळय तो आज विधानसभेतले हे जे आमदार आसा पळय ते सगळे हायली क्वॉलिफायड आसात, सुशिक्षीत आसात. पण एक गजाल आसा हांगासर की हेच लिडर फाटले जे मुख्यमंत्री आसा जांकां आमी गोंयचे भाग्यविधाते म्हणटा, एक विजनरी लिडर म्हणटा आनी एक मोठो लिडर गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री म्हणून मानता पळय त्याच्या संदर्भात हे लोक असे कसे उलोवंक शकता काय न्ही. सद्या एट प्रेझेंट तांकां कितें दिसलां खबर आसा, तांकां दिसलां कोणीय उलयतलो आनी आपूण उलयतलो आनी सोडून दितलो. मागीर आपूण सगळे प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे तांकां दिसता की आपल्याची पावलां लोकांनी चलपाची. अरे तुमी केलां तरी कितें तुमची पावलां चलपाक? त्या मनशांनी जें केल्लें आजून पर्यंत घासता आनी त्या टायमाचेर जे जमनी. आतां तूं म्हाका एक सांग, आयज मोगो पक्ष आसा, MGP पार्टी ही कोणी घडयल्ली? भाऊसाहेब बांदोडकर. आता ती कॉर्पोरेट पार्टी जाला, ढवळेकरांची कॉर्पोरेट पार्टी जाला, बहुजन समाजाची न्हू. बहुजन समाजाची त्या टायमाचेर काबार जाली ज्या दिसा भाऊसाहेब बांदोडकर हांगासर स्वर्गीय जालो आनी ढवळेकराच्या हातीन जेन्ना पॉलिटिकल पार्टी पावली पळय तेणी आपली कॉर्पोरेट पार्टी केली तिची. म्हणजे आज ही बहुजन समाजाची पार्टी उरोवंक ना. ही बहुजन समाजाची पार्टी ना, ही व्हडल्या जमातीची पार्टी आसा सध्या प्रेझेंट. तुमकां खबर आसा, तुमकां सांगपाची गरज ना. तांकां 2 सीट येयल्या पुरो, भाव आनी आपूण जाली ती कॉर्पोरेट पार्टी जाली थंयसर. तांकां आनी दुसरो कोणाचो पडलेलें ना. आनी ही जी बहुजन समाजाची पार्टी MGP आशिल्ली पळय ती आयज MGP म्हणून उरलेली ना, ती ढवळेकर्स पार्टी जाल्ली आसा. दयानंद बांदोडकर सराची पार्टी उरलेली ना. ती पार्टी तेन्नाच काबार केली तेंच्यांनी. तेजें नांव घेवन वोटींग घेता आनी तेजी समाधी पळय रे,
त्याची समाधी काबार झाली मरे. एकदा या ढवळेकरांनी विषय घेतला, या ढवळेकर सोडून दी, खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन हो विषय घेतला तो सांग. आम्ही विषय घेतला, ऍक्टिव्हिस्टांनी विषय घेतला भाऊसाहेब बांदोडकरांचे, त्याची काबार त्यांचं ऍक्च्युली पळोवपाक लागलं मोडपाक पावला ती, पूण तेजे जाग करना. तुम्ही त्या तळ लिडराच्या बद्दल जेन्ना आयज डिस्कशन करता पळय, तेजे समाधी जेन्ना काबार जाताले तेन्ना तुम्ही खंय न्हिदलेले रे? खंय आशिल्ले तुम्ही? प्रमोद सावंत खंय आशिल्लो? ढवळेकर खंय आशिल्लो? दीपक ढवळेकर खंय आशिल्लो? खंय आशिल्ले तुम्ही? तुम्ही काय खंयच नाशिल्ले. मागीर बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्ट्यो खंय आशिल्ल्यो? सगळ्यो जितल्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा त्यो खंय आशिल्ल्यो? खंयच ना. तुम्ही म्हळ्यार तुम्ही हें राजकारण जे करूंक सोदता पळय, भाऊसाहेब बांदोडकर हो तुम्ही दाखोवंक सोदता प्रोजेक्शनान. भाऊसाहेब बांदोडकराक ज्या पर्यंत तुमकां एक गजाल सांगता, ढवळेकराक हेंच्यांनी लागीं कित्याक दवरला? ज्या पर्यंत ढवळेकर आहा तितली हिंदू मतां आहा पळय ती बीजेपी कडेन आयली. लक्षांत दवर, तांकां हिंदूचोय मोग ना आनी बांदोडकराचोय मोग ना. तांकां मोग आहा फक्त मतांचो, आनी ह्या मताचें राजकारण परत करूंक सोदता ते. आनी मुद्दम पळय हांव परत परत लोकांक क्लियर कट सांगूंक सोदता, हें जें राजकारण 2 वर्सां पयलीं सुरवात जाल्लें 2022चें इलेक्शन गोंयकार घाटी म्हणून, आनी तो आयज लॉलिपॉप घेवन परत भायर सरला. दामू नायक जो आहा पळय तो आतां प्रेसिडेंट जातात दुसऱ्या दिसा तो लॉन्च केल्ले तेणी परत आपूण खंय आतां हें करपाक जाय म्हणून. कळ्ळें तुका? लोकांक खंय चेंज जमनी वाडोवपाक जाय खंय. आनी हे सायडीन तेंच्यांनी कितें केलें सद्या प्रेझेंटली, हे सायडीन भाऊसाहेब बांदोडकर आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेराची कॉन्ट्रोवर्सी सुरवात केली. दिस इज प्री प्लॅन कॉन्ट्रोवर्सी. छत्रपती शिवाजी महाराज वर्सीस सेंट झेवियर तेंच्यांनी मुखार काडलो आनी तेंच्यांनी भरपूर प्रयत्न केले 24च्या इलेक्शनाक चेंज करपाक. आनी तेच आयज ते छत्रपती शिवाजी तांकां ते जमलें ना. तो शिवाजीचो पुत्रो सकयल पडलो, मागीर तेंचेर एटॅक जाले, ते कांय जालें ना. आतां तांकां नवीन मेळ्ळेलें आसा. म्हणल्यार लोकांनी कितें आहा भाऊसाहेब बांदोडकराचे बद्दल आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेराच्या बद्दल हेट्रेड पॉलिसीज क्रिएट करपाची आनी फुडलें राजकारण हेजेर जावपाचें. हे तेंची पोळी भाजून घेवपाची असो तेजो एक. जरी तर खऱ्यांनीच तर राजकारण जे आहा पळय डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी डॉक्टर भाऊसाहेब बांदोडकर ह्या दोगांच्या विशयांचें राजकारण करपाक जाय जाल्यार म्हाका विचारपाक जाय की आज फुडलें इलेक्शन लागीं पावच्या पयलीं जे भाऊसाहेब बांदोडकरान जी टेनन्सी एक्ट हाडिल्लो, कितल्यो केसीस रिजॉल्व जाल्यो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान हें डिक्लेअर करा. मॅनिफेस्टोन करतले म्हणून घालनाका. कितें केलें पळय आहा पळय तें पॅम्पलेट वाटा. एमजीपीन कितें केलें पळय तेंय पॅम्पलेट वाटा. तुमी भाऊसाहेब बांदोडकराच्या नांवान आपली पोळी बाटली करियर घडयलो आनी एसेट तयार केले पळय तुमचे पार्टीचे आनी तुमचे पर्सनल. तुम्ही भाऊसाहेब बांदोडकराच्या रगत जे आहा पळय हे सगळे जनता आहा पळय बहुजन समाजाक तुम्ही खंय पावले ते म्हाका सांगपाची गरज आसा. एका वाटेन हांव विचारता बहुजन समाज खंय आहा, कितले बॅकलॉग्स आहा, जॉब कितले लागला, हे सगळे तुम्ही आमकां बहुजन समाजाचे दाखयचे पडटले. जमनी कोणाच्या नांवार जाले ते दाखयचे पडटल्यो. एसटी कम्युनिटीचे FRC केसीस दाखयचे पडटल्यो, सगळे दाखयचे पडटले. आनी दुसरे सायटीन एज्युकेशनूय दाखयचे पडटलें, कितल्यो शाळा बंद पडल्यो, कितल्यो शाळा आयल्यो त्यो दाखयच्यो पडटल्यो. आनी दुसऱ्या सायटीन आमकां दाखयचें पडटलें जे फादर ऑफ ओपिनियन पोल, ज्यो आमच्यो जमनी राखपाक, जो आमकां स्पेशल स्टेटस आनी हो दिलो आमकां स्टेट म्हणून दिली आमकां, राखले थंयसर मर्ज डिस्ट्रिक्ट जावपाचें, ते जरी तर तेणी राखलें जाल्यार आयज पर्यंत ते राखले उपरांत त्यो जमनी आजून पर्यंत आमचे कडेन गोंयकारा कडेन आहा काय त्यो जमनी ऑलरेडी पावले. ते उद्दिश्ट आमचें कितें सफल जालां. शंकरबाब एक सांग, विजय सरदेसायन हो कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट केलो, हाचो परिणाम विजयाचेर आनी ताच्या पार्टीचेर कितें जावंक शकता? पळय आतां तेणी पयलीं करच्या पयलीं म्हाज्या हिसपान जाल्यार विजयानूच न्हू सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा की बाबा फुडें हाचो इफेक्ट कितें जातलो तो. कित्याक सांग, हे जेन्ना स्टेटमेंट करतात न्हू आनी शिकलेलो सवलेलो म्हणून स्टेटमेंट करता तेन्ना असो डावट येता की हांकां कोणी हो करपाक लायला काय म्हणून. कित्याक सांग, हे कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करतात आनी हे ताका बरें बॅकफायर जातलें म्हाज्या हिसपान जालें. कित्याक सांग, हो जेन्ना फुडें जर सपोज हो इशू रेज जायत रावलो कितें जाल्यार लोक कित्याक सांग भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल लोकांक बरे सेंटिमेंट्स आसा तेंच्या बद्दल, रिस्पेक्ट आसा तेंच्या बद्दल. कित्याक तेंचें जें योगदान एज अ CM म्हणून ह्या गोंया खातीर जें मेळ्ळें न्हू तें खंयच्याच CMान तशें परफॉर्मन्स दिवंक ना, तशें काम करूंक ना ज्या पद्दतीन निस्वार्थपणान भाऊसाहेब बांदोडकर ह्या गोंया खातीर वावरलो. आयज आमी पळयता की आमच्या गोंयचे जे जमिनी आहा ते सुरक्षीत ना, आमचे दोंगर आहा ते सुरक्षीत ना, आमची शेतां, आमची रानां, आमची जनवरां सुरक्षीत ना.
हे कर्म ह्या भारतीय जनता पार्टीचे आयज ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या टेन्युअराकूच सगळ्या गोंयची वाट लागलेली आसा सारकी. कित्याक आयज आमी सांकवाळे भुतानीचो जो प्रोजेक्ट येता तो ह्या भारतीय जनता पार्टीचो आशिर्वाद तांकां, गोंयचे डॉक्टर प्रमोद सावंताचो आशिर्वाद तांकां. आयज जी आमची जंगलां सगळीं नश्ट जातात, कित्याक आयज हे टायगर रिजर्व करूंक सोदिना, म्हादईचो जो इशू आहा हो सगळे ह्या सगळ्या हेका आशिर्वाद कोणाचो? हे राजकारण्यांचो आणि हे सरकाराचो. सो भाऊसाहेब बांदोडकरान असली बुरशेपणां करून नासलेली. आणि आयज जे हे राजकारणी भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल उलोवपाक जाय जाल्यार खूब उलोवपाक आहा सारकें. आयज जे घडामोडी जाता, आयज आमी लँड स्कॅमाचेर उलोवया, आमी कन्वर्जन स्कॅमाचेर उलोवया, आमी जॉब स्कॅमाचेर उलोवया. हे जे टायमार उलोवपाक जाय त्या टायमार हे खंयचे उलयतात? भाऊसाहेब बांदोडकराचे, जो एक बरें करून गेलो, जसो जॅक सिकेराय बरें करून गेलो, भाऊसाहेब बांदोडकरूय बरें करून. हेंचे बरें सांगचे सांडून हे तेंची नांवां घेता आनी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता. कित्याक लोक हेंच्या बरोबर रावतलो? हेंकां फाल्यां कितें परिणाम भोगचोच पडटलो. कित्याक सांग, आयज तूं आमचे जे न्यू जनरेशन आहा तांकां सांगपाची गरज आसा जॅक सिकेरान गोंय कशें वाचयलें, कितें भाऊसाहेब बांदोडकरान सीएम जातकूच कितें कितें केलें. आयज हे गव्हर्मेंट शाळा जे आमकां दिसतात, युनिव्हर्सिटी दिसता, ही कोणी हाडली? कितें भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडली. सो हे आमी सांगचे सांडून आयज आमी तांकां क्रिटिसायज करता. हे जे आयज कोण क्रिटिसायज करता न्हू, हेंची चाराण्याची अवकात ना, हेंच्या गोंया खातीर कांयच योगदान ना. हे फक्त आपल्या फायद्या खातीर निवडून येतात आनी हे कशे निवडून येतात तें आमकां खबर आसा. आयज जे लिडर्स निवडून येतात न्हू, जे लोकांक नाका आसता तरी पूण ते निवडून येतात. कशे निवडून येतात आनी कसले बुरशे राजकारणी येतात तें आमकां खबर आसा. हे आयचे जे राजकारणी आहा हे 100% स्वार्थी. आमचे जे पयलींचे राजकारणी आसले ते निस्वार्थी राजकारणी. आयज ते निस्वार्थ्या राजकारण्यां खातीर आमकां पर्यावरण दिसता. आयज जे आमकां काजी आंबे बीन दिसतात न्हू, त्या लिडरां खातीर दिसता. ह्या आयच्या लिडरांनी हे काजी आंबे आमचे पणस कापून उडोवपाची फायल घेतल्या हेंच्यांनी. सो आयज हे जे लिडर आहा, हे जे सरकार जे आहा, हे आमचे न्हंय रानां शेतां डोंगर वाचोवपाक शकना, जे आमकां उट पोल्युशन दिता आनी लोक जे डिमांड करता ते आयकना. लोक प्रोटेस्टाचेर भरले. आयज आंदोलनान व्हॅल्यू उरोंक ना. आयज डेमोक्रेसी हेंच्यांनी डावार लायलेली आसा. दादागिरीची भाशा, जो तो येता दादागिरीची भाशा. कितें? सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयच्या लिडरान विचार करपाची गरज आसा, आपूण कोणाचेर बोट दाखयता आनी खंयचो शब्द तेच्या बद्दल यूज करता ते. पयर आतां वेन्झी विवेकासान तो स्टेटमेंट जो केलो न्हू, प्रमोद सावंताक तेणी कंपेर केलो भाऊसाहेब बांदोडकरान, टोटली चुकीचें तें सारकें. आतां वेन्झी विवेकासाकूय भोगचें पडटलें हें. कित्याक ही स्टेटमेंटां आहा न्हू, ही गोंयकार विसरचे ना केन्ना. म्हणजे गोंयकारांच्या मनान भाऊ आसा. ऑफकोर्स. त्यामुळे खंयच्या प्रकारचे जर तूं राजकारण करूंक वयतलो भाऊच्या नांवाचेर जाल्यार ते लोक खपोवन घेवपाचे ना. आतां हांगासर आनी एक विशय आसा. तो विशय खंयचो? भाऊ साहेबान एक विजन दवरलें गोंय राखपा संदर्भांतलें. गोंय फुडें वचूंक जाय, गोंय विकसीत जावंक जाय, गोंयान शिक्षणाची गंगा घरादारान पावोवंक जाय आनी हें शिक्षण लोकां पर्यंत पावोवंक जाय. पूण आज एक आमी पळयता, शिक्षीत लोक जे एसेंब्लीन गेल्या पळय ते नाका आसलें बुरशें राजकारण करतात आनी जें उद्दिश्ट आहा पळय ते दवरिनात थंयसर. म्हाका एक सांगात, भाऊ साहेबाचें उद्दिश्ट जर फुडें दवरूंक जाय न्ही जाल्यार कशा प्रकारचें राजकारण आमकां फुडें घेवन वयचें पडटलें? सी एक गजाल सांगता तुका, भाऊसाहेब बांदोडकराचें राजकारण तर दवरपाक जाय जाल्यार सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तेजे एज्युकेशनाचेर फोकस जावंक जाय आशिल्लो, जो स्वता एज्युकेशन मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आहा. तेजी एक सुद्दां तेणी काम 1% काम तर प्रमोद सावंतान तर केलें जाल्यार हांव ताका वालोर दितलो, भाऊसाहेब बांदोडकराची पावलां मुखार सरता. पूण हांव आज सांगूंक सोदतां तेजें कॉन्ट्रिब्युशन जें आहा पळय तेणी सगळें काबार मातयेक लावपाक मुखार सरलेलो आसा. एज्युकेशन मातयेक लावपाक मुखार सरलेलें, सगळें मातयेक लावपाक मुखार सरलेलें. आनी हें करून आतां सद्या फक्त ते डॉक्टर जॅक सिक्वेरा आनी बांदोडकराचें नेगेटिविटी आहा पळय ती म्हणल्यार तेंचें हें चुकलें म्हणून ते सांगता. आता लोकांनी गोंय घडयलें पळय तेंचे चुकले म्हणून हें सांगता. तेंचे चुकले म्हणून हें सांगता. हेंकां आतां तेंची चुकी काडपाक तुमकां हांगासर आमदार म्हणून धाडलेले आहा. तेंची चुकी काडपाक आतां एक गजाल सांगता तुमकां हांव. थोडे फोंडान आमी गेले थंयसर, थोड्यांक जळयले, फोंडान गेले जळयले. आतां तेंची चुकी काडपाक तुमकां फोंडान वयचें पडटलें तेंच्या थंयसर, सारकें न्ही? हांव कितें म्हणटा हांगासर तुमकां एसेंब्लीन डिस्कशन कितें करपाक लागून जाल्ला, पॉलिसी कितें करपाक लागून जाल्ला. आयज ते हिंदू क्रिस्तांव म्हणल्यार परत तुका सांगूंक सोदतां, भाऊसाहेब बांदोडकर आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेरा एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार वोटींग जाल्ल्या पॅटर्न ओपिनियन पोलाचो खुबशे क्रिस्तांवाचो कॉन्ट्रिब्युशन हाजेर खूब आहा. सालसेट मेजॉरिटी स्पेशली इन बेनावली. वेन्झी वेगास नवीन मंत्री जर जालो जाल्यार एका आपली हिस्ट्री कॉन्स्टिट्युएन्सीची आसपाची गरज आसा. कित्याक त्या टायमाचेर थंयसर खूब जाणांनी मेजॉरिटी लोकांनी थंयसर वोटींग मारलेले आसात. मेजॉरिटी फ्रॉम सालसेट इज बेनावली. आतां अंडरस्टँड कर,
ते जे हिंदू क्रिस्तांव फुडें करूंक सोदता पळय आनी तो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेर जे आमचे मायंडसेट आहा पळय तेंची हांव मायंडसेट क्लियर करूंक सोदता. भाऊसाहेब बांदोडकर हो फक्त हिंदूचो लिडर नाशिल्लो नायतर तो बहुजन समाजाचो लिडर म्हणून नाशिल्लो. भाऊसाहेब बांदोडकर हो गोंयकाराचो लिडर आशिल्लो आनी सगळ्या लोकांचो लिडर आशिल्लो. टेनन्सी केसी आहा पळय त्यो क्रिस्तांव टेनंट ना, केवळ हिंदूंचे बहुजन समाजाचेच न्ही, सगळ्यांचेच असले क्रिस्तांव टेनंट आहा मरे. पूण ते टेनंटांक भाडकारांक कडल्यान टेनंटा कडेन जमीन पावोवपी हो भाऊसाहेब बांदोडकर. तो मागीर हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं कोणूय जावं, भाडकारांक कडल्यान जमनी टेनंट, परत सांगता, भाडकारांक कडल्यान जमनी टेनंटांक पावोवपाचो मनीस भाऊसाहेब बांदोडकर. तो मागीर कोणूय जावं, तेतून क्रिस्तांव बेनिफीट जाला, हिंदूय बेनिफीट जाला, जितले लोक आहा पळय ते टेनंट भायर समाजाचे लोक आहा पळय ते बेनिफीट जाल्ले आसात. दुसरे वाटेन जो डॉक्टर जॅक सिक्वेरा हेणी जे आहा पळय आमी गोवा पूर जावपाचें वाटयलें आनी गोवा स्टेट दवरली, म्हणल्यार कोल्हापूर, इम्रापूर आनी हांगासर तें गोवापूर. हें गोवापूर जावपाचें गोवा दवरलें ताणें. आनी हें कोणाक लागून दवरलें? आमची आयडेंटिटीक लागून दवरलें. सो हे दोगांचें काम जें आहा पळय हें फक्त क्रिस्तांवांक लागून दवरूंक ना. म्हणजे ह्या दोगांनी जें काम केलां पळय तें पूर्णपणान गोंयांक लागून काम केलां. आतां आनी एक विशय आसा, गोंयांत म्हादयचो इश्यू आसा, जमनींचो विशय आसा, करप्शनाचो विशय आसा, असे अनेक विशय आसा. आनी म्हादयचो विशय तर हो सगळ्यात व्हडलो आसा. शंकरबाब एक सांग, म्हादयचो विशय हे सगळे विशय आसा पळय थंयसर विजया सारकिल्लो एक मोठो लिडर जो हुशार लिडर म्हणटा स्वता, ताणें हे विशय कित्याक घेवंक ना? पळय तेंच्यांनी जेन्ना जेन्ना हे इशू हे मुद्दे घेतल्यात ते अर्दवट घेतल्यात. सगळे हांव ते सगळ्या लिडरांचे सांगता, जे कोण म्हादयीचे जे इशूज घेवपाक गेले न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी हे मुद्दे जे इशूज आहा ते अर्दवट घेतले. तांकां एक स्टेजीर ते पावले काय थंयसर तेंच्यांनी मागीर बॅकआउट केला. जर आयज ह्या मुद्द्यांचेर जर कोण उलयता जाल्यार हांव एकूच मनशाक रिस्पेक्ट दिवंक सोदता, राजेंद्र केरकर, जेची स्टडी परफेक्ट आसा. आनी राजेंद्र केरकर सर आजून मेरेन म्हादयी खातीर झगडत आसा. आयज जर गोंया सरकाराक जर म्हादयी बद्दल कितेंय म्हायती जायी आनी म्हादयी बद्दल तांकां जर सपोज जाणून घेवपाक जाय की बाबा कर्नाटकांसून आमी कर्नाटका कडल्यान आमी म्हादयी कशी वाचोवपाक शकता जाल्यार ती आमी राजेंद्र केरकरा कडेन बसून तेंच्यांनी डिस्कशन, हेंचो इगो येता मदीं, प्रमोद सावंताचो इगो येता, WRD मिनिस्टराचो इगो येता, सगळ्यांचो इगो येता. पूण राजेंद्र केरकरा कडेन बसा म्हणून हो म्हाजो एडवायस. आनी म्हाजो दुसरो एडवायस जो बदामी आहा ताका तेंच्यांनी काडपाची गरज आसा, न की एक्सटेंशन दिवपाची. सो आयज विजय सरदेसायूच न्हू बरेचशे जे लिडर आहा जेंच्यांनी म्हादयी खातीर, लिडर म्हणटा पॉलिटिकल लिडर जे म्हादयी खातीर झगडपाक फुडें सरले, कितें तेंचे कडेन म्हादयी वाचोवपाक जावंक ना. पूण राजेंद्र केरकर, हांव ताका केन्नाय मदीं वचोन मेळटा, तो राजेंद्र केरकर सर जे आहात न्हू ते आयज सुद्दां ते म्हादयी बेसिनान वयतात, ते चॅक करतात. आनी आयज जर म्हादयीचेर कोणी जर सारकी नजर दवरल्या, कितलें काम जालां, कशें जालां, कोणी केलां, कित्याक केलां, जाल्यार राजेंद्र केरकरान नजर दवरलेली आसा, न की आमच्या गोंया सरकारान. हांव गोंया सरकाराचें योगदान हे म्हादयी खातीर म्हणीत ना, ते कोर्टान गेले आसतले, पूण ते कोर्टान वचपाक तेंच्यांनी कितलेशे आमच्या सरकारी तिजोरींतले कोटी मोडले. सो आयज म्हादयी असोच न्हू, हांव आयज जर भाऊसाहेब बांदोडकराचें जर सांगपाक सोदता जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान कसिनो हाडूंक ना. कसिनो हाडपी ही आयची सरकारां. भाऊसाहेब बांदोडकरान कोळसो हाडूंक ना, ही कोळसो बिळसो हाडपी, हे नाका जाल्ले प्रोजेक्ट जे हाडपी ही आयची सरकारां. म्हणून ह्या आयच्या सरकारान जे आमदार आनी मंत्री आहात न्हू हांकां 1% सुद्दां रायट ना ते आमचे पयलींचे जे लिडर, महान लिडर जावन गेले त्या टायमाचेर तेंचेर बोटां दाखोवपाक. आयज जर प्रमोद सावंत म्हणटा आपूण उदरगत केला, डेव्हलपमेंट केला आनी वाहवाही जर केल्या म्हणटा न्हू, हांव म्हणटा टोटल झिरो. प्रमोद सावंतान कांयच करूंक ना. आयज जे प्रोजेक्ट सुद्दां जर इनॉग्रेट जाता आनी आयचे जर काल नितीन गडकरी सुद्दां येवन गेलो, त्या प्रोजेक्ट्सांचे जर श्रेय वयता जाल्यार मनोहर पर्रीकर श्रेय वयता ते, न की हे प्रमोद सावंताक. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार प्रमोद सावंत आयज जे राजकारण करून उठला न्हू हेतून आमचे गोंयची आयडेंटिटी काबार जातली. प्रमोद सावंतान ग्रावंड लेवलाचेर म्हाज्या हिसपान स्टडी करपाची गरज आसा. कितें आयज गोंयांत जे मुद्दे आहा तेंचेर तेणी लोकां बरोबर रावपाची गरज आसा. आयज एक्टिव्हिस्ट जे आवाज उठयतात ते आवाज पिशे म्हणून उठयना. आयज हे प्रमोद सावंतान आनी हे BJP सरकारान ऑपोजिशन काबार केला आनी आमकां गोंय खंयच्या वाटेन वयता तें आमी पळयता, आमकां दिसता गोंयची वाट लागता. म्हणून आयज जो मनीस भायर सरला, एक्टिव्हिस्ट हो न्हू, सामान्य गोंयकार सुद्दां भायर सरून जे आयज व्हिडिओ काडटा आनी सोशल मिडियाचेर उलयतात बाबडे, कितें ते भियानासतना सुद्दां उलयतात. कित्याक उलयता तर हेंचे आयज सरकाराचे हेंच्यांनी कारनामे पळयलेले आसा. सो आयज म्हाका जाल्यार दिसता कितें सांग की हे जे आयज जे आमचे पयलींच्या लिडर्सा बद्दल टिका करपाचें जे राजकारण आसा
हें राजकारण टोटल बुरशें राजकारण सारकें. आनी लोकांनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या गोंयच्या लोकांनी हांकां बळी पडपाक जायना. कित्याक सांग, आमच्या पयलींच्या लिडरांनी जे आमकां गोंय दिलां आनी आयज जर आमी तें गोंय जर पळयता सपोज जाल्यार खूब डिफरन्स आसा सारको हितून. पयलींच्या लिडरांनी आमकां बरो बरो स्वास घेवपाक बरें वातावरण दिलें. आयच्या लिडरांनी आमकां दुशीत वातावरण दिलें, पोल्युशन दिलें. हितून तुजो कसिनो येयलो, हितून मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे मेगा कन्स्ट्रक्शन येयलें, हितून कोळसो येयलो. ईच एंड एवरीथींग पोल्युटेड जर दिला जाल्यार ह्या सरकारान दिला. आनी हें कोणा खातीर दिलां? हेंच्यांनी आपल्या स्वताची तिजोरी भरपाक, आपली पोल्सां भरपाक हेंच्यांनी सगळें आमकां हें गोंय दिल्लेलें आसा. भाऊसाहेब बांदोडकर आनी जॅक सिकेरा दोगूय निस्वार्थी लिडर म्हणूंक शकताले आमी. कित्याक जॅक सिकेरान आपणाक स्वता जाय म्हणून जॅक सिकेरान ते गोंयांत दवर म्हणूंक नासलेले. ते गोंयच्या हिता खातीर आमची आयडेंटिटी उरपाक जाय म्हणून जॅक सिकेर झगडलो तेन्ना. कितें आनी त्या टायमार गोंयकार तेच्या वांगडा रावले म्हणून गोंयांत उरले न्हू. मेजर जी वोटींग जाल्ली त्या टायमार ती बाणावले वोटींग जाल्लेली. म्हणजे तुमी विचार करा 10,000 आनी चिल्लर आनी 300 कितें तरी म्हटल्यार कितलो डिफरन्स कितें. सो त्या टायमाचे इवन हे लिडर्स सुद्दां न्हू, त्या टायमारचे लोक सुद्दां आसले न्हू, ते विचार करपी लोक आसलेले सारके. पूण आयज सगळे आमचे गोंयची टोटल अक्षरशः हेंच्यांनी वाट लावन सोडलेली आसा. इन शॉर्ट हांव सांगूंक सोदतां, आयच्या जे लिडरांनी जे जशें गोंया वाट लायला न्हू, कितें हें जर आनी फुडलीं 5 वर्सां चलत जाल्यार गोंय गोंयकारां कडेन उरचें ना. हे भारतीय जनता पार्टीच्या आशिर्वादान गोंय परत विलीन जावपाच्या वाटेचेर आसा. म्हणजे गोंयकारांक लागून गोंय उरचें ना. ह्या ज्या पद्दतीचें राजकारण आज चल्लां पळय तें जर पळयलें जाल्यार गोंयाच्या भवितव्याक ते बरेच धोकादायक आसा. आतां आनी एक विशय सांग सर, आज कितें जालें, विजय सरदेसाय स्टेटमेंट करिना बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तेजेर व्यवस्थीत पद्दतीन एक स्टेटमेंट हाडलो आनी ते विजय सरदेसायाचे स्टेटमेंटाचो निशेध केलो. हें व्यवस्थीत हेज्या नंतरचें हें राजकारण म्हणून हितून जातलें आनी हें फुडें पर्यंत वयतलें काय कितें जातलें? हांव परत सांगता, हें फुडें वयतलें हे राजकारणूच. आनी ह्या राजकारणाक लागून पळय कशें नाटक जेन्ना प्ले करता पळय आमी, रिसंटली एक्टिविस्टांक एक तियात्रिस्टूय जावपाक पडलें आमकां मॅसेज दिवपाक की कशे भाशेन जॉब स्कॅम जाता ते भाशेन. म्हाका दिसता आमकां आनी एक नाटक काडचें पडटलें जें हें भाऊसाहेब बांदोडकर आनी डॉक्टर जॅक सिक्वेराचें वापरून हें आपले पोळयो कशें बाजून सोदता फुडल्या इलेक्शनाक. आनी हें सांगता हें बेश्टें कांय घडना. स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जेन्ना पुलिसांचे लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता तेन्ना मोनो ओगी रावता, कांय आवाज करना थंयसर. तुका कितें दिसता झूप करून स्टेटमेंट भायर काडटा म्हणल्यार तूं उलय, तूं दुखता कशें कर, हांव तूं कितें तूं मारता कशें कर, रडलेल्या भशेन करता. सो ही गजाली आहा पळय लोकांक कळयल्यो आसा आनी आनीक लोकांक पिशान काडपाची गरज ना. तुमची पिशान पळय तुमी इशू डायवर्ट करपाक येयला हांगासर. जॉब स्कॅमाक कडल्यान इशू डायवर्ट करपाक. जॉब स्कॅम बंद कित्याक लागून जालो रे? कित्याक लागून बंद जालो? जॉब स्कॅमाचो आवाज ना. जॉब स्कॅमाचे आवाज करपाक लागून एक पॉलिटिकल पार्टीक हांव रिस्पेक्ट दितालो थंयसर, रिस्पेक्ट दितालो की आम आदमी पार्टीन इनिशिएटीव घेतलेलो. जॉब स्कॅमाक लागून दिल्ली पर्यंत पावले. दिल्ली पर्यंत संजय सिंगान थंयसर स्टेटमेंट केलो आनी मागीर थंय तुमचो लिडर स्टेटमेंट करता की सीएम करप्ट, सीएमाची बायल करप्ट आनी हांगा हो क्लियर टायटल दिता सीएमाक, बरो सीएम म्हणून. कितें राजकारण कसलें? दिल्ली इलेक्शन चालू आसतना गोंयान आपाचो कॅन्डिडेट म्हणटा की बीजेपी सरकार बरें करता आनी हें थंय प्रमोशन जाता. हय दिल्ली जातलें. आतां कोण कोणाच्या वांगडा आहा हें फायंड आउट करपाची गरज हांगासलो आपाचो लिडर, हांगासलो आपचो आमदार ह्या सरकाराक सर्टिफिकेट दिता की हें सरकार बरें काम करता, बीजेपी सरकार बरें काम करता आनी तें भांडवल दिल्ली जावंक शकता. अरे ऑलरेडी जालें न्ही रे, डिस्कशन जाता न्ही थंयसर, ऑलरेडी डिस्कशन जाता. ते पब्लीक मिटिंगान सांगता थंयसर चालू आहा न्ही थंयसर. सो हें राजकारण जें आहा पळय तें कितलें पुरतें आहा? काय आपली सिटां फुडल्या इलेक्शनाक प्रमोदा कडेन कॉम्प्रोमायज करून आपली सिटां परत आमदार जावपाचो प्लॅनिंगेन आहा? लोकांक सांगा. आमी जी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्ट बीजेपी घरा बसयतली त्या पॉलिटिकल पार्टीक आमी सपोर्ट करा म्हणून सांगतले. फुडें सेटिंग जे कोण करतले पळय तांकां आमी अक्षरशः एक्सपोज करतले. ज्या भाशेन 24 आमी ती सेटिंग पार्टी आहा पळय ती एक्सपोज करून साऊथ गोवा सीट जिखोवन हाडलो आमी. लक्षांत घेयात, डिवायड करपा लागून दिलो ना. हो पावर जो आहा पळय एक्टिविस्टांचो, आनी आयज क्वेश्चन केल्यार आमी छाती टोकूंक सांगूंक शकता की आमी सगळ्या कडेन अपील केलो डिवायड करिनाका म्हणून. आनी असली तर सेटिंगां बीन आमच्या मुखार दिश्टी पडत न्ही, आमी ती सेटिंगां एक्सपोज करतली आनी तुमच्या पार्टीची बॅगाय पॅक करून तुमकां आसलेले थंयसर धाडटले. म्हणजे जे पार्टी फुडल्या इलेक्शनाक सेटिंग करपाक वयतले पळय
तांकां गोंयकार वगी रावचे ना. 100% आमी एक्सपोज करता न्हू, गांवांनी आमी भोंवन भोंवन लोकांक सांगतले न्ही. गोंयकाराक एक्सप्लेन मेन अवेरनेस करप खूब इम्पॉर्टंट आसा. पॉलिटिकल अवेरनेस, एक्टिविजम करप, सायमल्टेनियसली पॉलिटिकल अवेरनेस करप ही खूब गरजेची गजाल आसा. कित्याक लोकांक पॉलिटिकली एक्टीव आनी अवेरनेस जावप खूब गरजेचें आसा. बिकॉज दॅट इज द मेन स्ट्रीम वेर यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम. इफ यू वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम यू नीड टू नो की वोट आपलो खंय घालपाक जाय वो जे पर्यंत कळना न्हू त्या पर्यंत तुका चेंजीस जावपाक शकना. आनी हो रोल आमी बरे भाशेन करतले, आमी सगळे ऑब्जर्व करता. आमचो मुख्य मुद्दो आसलो पळय तो भाऊसाहेब बांदोडकरा संदर्भात जो स्टेटमेंट केल्लो पळय तेजे वयर मुद्दो आसलो. आतां लास्ट शंकरबाब एक सांग म्हाका, भाऊसाहेब बांदोडकर एक हें आसलो मनीस, ताचेर हेज्या फुडें ह्या आमदारांनी किंवा राजकारण्यांनी खंयच्या प्रकारचो स्टेटमेंट करता आसतना तकली जाग्यार दवरूंक जाय काय नाका? तकली जाग्यार दवरपाक जाय न्हू. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज आमकां ते तुज्या हांव प्रश्नाचें उत्तर दितलो, पूण आयज आमकां परत एकदां भाऊसाहेब बांदोडकरा सारको लिडर जाय आनी जॅक सिकेरा सारको लिडर जाय. असले निस्वार्थी आमकां लिडर जाय. कितें तें कशें आसो पूण त्या टायमार तेंच्यांनी आमचें गोंय आमकां सांबाळ्ळें आनी गोंयकारांक तेंच्यांनी न्याय दिलो. आयज भाऊसाहेब बांदोडकराचेर जेन्ना असली टिका जाता, म्हाज्या हिसपान जाल्यार जे भाऊसाहेब बांदोडकराक मानपी जे लोक आसा, पेडणे मांद्रे म्हण नाका, आमच्या नॉर्थाक जे लोक आसा तेंच्यांनी भायर सरपाक जाय, तेंच्यांनी आवाज उठोवपाक जाय. आयज जे कूळ मुणकारांक जे भाऊसाहेब बांदोडकरान न्याय दिलो, कितें आयज तांकां तेणी ग्रावंड दिला झगडपाक, ते कूळ मुणकारान आयज भायर सरपाची गरज आसा. आयज हो कूळ मुणकार कित्याक ओगी आसा? कितें आयज ती बीजेपीची चादर घेवन ओडून न्हिदोन कांय फायदो ना. हेंच्यांनी आयज आमच्या जर हातीन दिल्या जाल्यार कट्टी हातीन दिल्या. कितें हे सरकार चलयनात, हे सर्कस करतात. आयचे जे हे सरकार म्हणूंक शकना, हे सर्कस करतात आनी हे चीप पॉलिटिक्स करून आमच्या बऱ्या लिडरांक काबार करपाक उठले. सेंटराक जशे हे तेंचे लिडर करतात न्हू, सेम ते आयज आमच्या लोकल लिडरांक काबार करपाक उठले. आयज जर खऱ्या अर्थान आमचो गोंयकाराक जर अभिमान हा भाऊसाहेब बांदोडकराचो जाल्यार तेंच्यांनी विचारपाक जाय, बाबा रे तो लिडर जावं कोणूय जावं हांकां आमी निवडून हाडटात, आमच्या मतां खातीर ते एसेंब्लीन पावतात, ते आमच्या खातीर वयता. हे नोकर ह्या स्टेटीचे नोकर, लोकांचे नोकर, हे गरीबातले गरीब मनशाचे नोकर, हे आनी जनतेचे सेवक. हेंचे काम ते थंय बसून आमच्या खातीर उलोवपाचें. तुमकां निवडून हाडले कित्याक आमी मत मारला तुमकां, कितें तुमकां थंय पयशे करून निवडून हाडूंक ना. तो तुमी थंय उलयतना आनी पयलींचे आमचे जे लिडर बरें करून गेले, जेंच्यांनी आमकां बरें गोंय दिलां, तेंचे बद्दल हे अशें उलोवंक शकना. आनी म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या कूळ मुणकारांक हांव स्पेशली सांगपाक सोदतां, तेंच्यांनी हेचेर आवाज उठोवपाक जाय, असले घाणेरडे कृत्यांचो निशेध करपाक जाय. नाजाल्यार हे पयलींच्या लिडरांची नांवां घेवन आपली पोळी भाजतले. हे आयज हे लोकांक डिवायड करपाक उठले, आयज हे हिंदू क्रिस्तांव करपाक उठले. आयज तांकां इतलेंच दिसता, हिंदू एका वटेन जर गेले, क्रिस्तांव एका वटेन जर उरले जाल्यार आमी हिंदूंची एक पार्टी म्हणून हे करतले आनी आमी सत्तेचेर परत येतले म्हणून तेंच्यांनी बुरशेपण करून 8 जाणांक हेवटेनसून तेवटेन येले. अरे सरकाराक आमी ते बरें सरकार म्हणूंक शकता जे ऑपोजिशनाक सुद्दां वांगडा घेवन चलता, जे ऑपोजिशनाक सुद्दां रिस्पेक्ट दिता. हे सरकार ऑपोजिशनाक रिस्पेक्टूच दिना. हे सरकार ऑपोजिशनाचे काय आयकोकूच सोदिना, ऑपोजिशनाक काबार करता. हे उलटे एक्टिविस्टांक आयज आमकां काबार करपाक उठले. ऑपोजिशन लोक आनी एक्टिविस्ट जाला. ऑपोजिशन लोक आनी एक्टिविस्ट, रुलींग हे सगळ्याच गोष्टींचेर आमी वगी रावंक शकना. सो हांव उलोवंक शकता, रामा उलोवंक शकता, तशेंच लोकांनी उलोवपाक जाय. जर चुकीचें कितें घडलां, कितें म्हाजी एक आयडियोलॉजी आहा, हांव जर कोणी बरें केलें न्हू, ते बीजेपीन बरें केलें न्हू, हांव तांकां एप्रिशिएट करता. जर कोणी वायट केलें न्हू, हांव तेंय वयर काडटा तेंचे. पयर तेंच्यांनी पोर्ट कनेक्टिविटी दिली, हांवें एप्रिशिएट केला तांकां, पूण पोर्टान कोल येता हांव निशेध करता तेंचो. कितें सो तुजें हें स्टँड आसपाक जाय. सो आयज जर खंयचो लिडर जर आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरा बद्दल, जॅक सिकेरा बद्दल जर चुकीचें उलयता जाल्यार ताका जनतेन शिक्षाही दिवपाकूच जाय. म्हणजे आयज कन्क्लूड करता आसतना एक आमच्यान म्हणूं येता की भाऊसाहेब बांदोडकर हो मोठो लिडर. हय, भाऊसाहेब बांदोडकर जॅक सिकेरा सुद्दां बरो लिडर, दोगूय मोठे लिडर. म्हणजे हे मोठ्या लिडरांचेर उलयता आसतना हांच्यांनी 10 फावटी चिंतूंक जाय. हेंची लायकी ना तेंचेर उलोवपाची, हाड नासता पळय, लायकी ना हेंची, जिबेक हाड ना म्हणटा पळय, ती हेंची परिस्थिती जाल्ली आहा. लोकप्रतिनिधींनी हेच्या फुडें आमच्या टॉल लिडरांचेर, गोंयचे भूषण असलेल्या लिडरांचेर उलयता आसतना भान दवरूंक जाय. भान दवरपाक जाय. आनी जर उलयले जाल्यार चूक मागपाक जाता तांच्यांनी एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. आयज हांकां खरें सांगता तिका सांग, आज हे सिच्युएशन तर महाराष्ट्रान नाल्यार कर्नाटका आहले हांकां पेट घालपाचो, लोक चपलांचो हार हाडून घालपाचे. लक्षांत घे, थंयसरले लोक जे आहा पळय हेतून मानपाची गरज आहा. थंयसरले लोक कर्नाटका आनी महाराष्ट्राचे लोक एकदां लिडराक मारले, त्या लिडराक लागून कितेंय करपाक रेडी आसता. पूण गोंयकार तशें ना. गोंयकार म्हणटा ते लायक सुशेगाद, ओके, आनी कांय रिएक्शन दाखयना. पूण ते रिएक्शन दाखयचे पडटले आमकां.
हें चड जालें हिसपा भायर चल्लेलें आहा सध्या प्रेझेंटली. हें खंय तरी थारोवंक जाय. हें बंद करपाक जाय आनी मुद्द्यांचेर डिस्कशन करा मरे. सुलेमान खंय पावलो तो पळया मरे. सुलेमानाचेर डिस्कशन करा, जॉब स्कॅमाचेर डिस्कशन करा, हे लँड स्कॅमाचेर डिस्कशन करा, खंय पावला ते पळया मरे थंयसर. तेजेर डिस्कशन करिना मरे तुमी. म्हणजे जाय त्या गोष्टींचेर डिस्कशन हें डायवर्ट करपाचो प्रयत्न चालू आहा आनी हो डायवर्ट करपा लागून हे कोण कोण गिव एंड टेक करता पळय तेंय खबर आहा. तुम्ही दोघे आणि एक सांगपाक सोदता, ज्या दिसा प्रमोद सावंतान ते स्टेटमेंट वेन्झी विवेकासान केलें आनी प्रमोद सावंतान ते आयकलें न्हू, ही करून दाद दाखोवन, तेणी जर खरो लिडर आसलो जाल्यार उठोवन तेणी सांगपाक जाय आसलें, म्हाजी बरोबरी तूं भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा करूं नाका, हांव भाऊसाहेब बांदोडकरा वांगडा बरोबरी करपाचो इतलो लेवल न्हू म्हणून म्हाजो. तो खरो लिडर आसलो जाल्यार तेणें हांसून हांसून घेतलें तें. तेका ती स्तुती म्हटल्यार व्हडलें कहें दिसलें. पूण आख्खे जनतेक खबर आसा प्रमोद सावंत कितें आनी भाऊसाहेब बांदोडकर कितें. तुम्ही दोघे ह्या स्टुडिओन आयले, तुम्ही तुमची बऱ्यापैकी मतां मांडली. आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर आसूनी, जॅक सिक्वेरा आसूनी, ह्या दोगांय संदर्भात तुम्ही बऱ्या पद्दतीन तुम्ही उलयले. जे कितें आसा पळय तुम्ही मन मोकळेपणान उलयले त्या बद्दल तुमकां दोगांयकूय धन्यवाद. थँक्यू.